हाय गाइस एटा होउची मोर ससुर घर प्रथम ब्लॉग मु आसी छी मो ससुर सहित हनीमून करिया को ओ सॉरी 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 ससुर घरे हनीमून करिया को आपण मन देखि परते एठी मो सासु मां आ एपडे मो बेड आ आपण माने देखि पारुथिबे ये मो ससुर जे कि लाइट धरचंती पापा तमरो ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆଜି ଆମର ହନିମୁନ ହବ ତମେ ଏଇଠି ବସ ନା ଯା ବାହାରକୁ ଆଜି ଗାରେ ଭଲ ଗଲେ ଖରାପ ଲାଇଟ ଟା ଦେଖୁଥିଲି ତମକୁ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଉ ବୋଲି ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର ପାପା 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 ତ ରାଗି ଗଲା ଆଉ ରାଗିମିନି ନା ପୁଅର ହନିମୁନ ବାପ ଟିଅରେନି କେତେବେଳେ ଖରାପ କଥା ତମେ ରାଗିଲେ ବି କିଛି କହି ପାରିବେନି ଯା ପଳାଅ तो गाइस देखि पारथिबे बापा पळले एबे हम हनीमून करिवो हरवा तमर खाली हनीमून जिंदा सेपड मो बापा मते सुधी हेलेनी हौ एबे बेल से चलला आ तमा का देखिबो तमा रुओ हम जा